जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर भालुकी ग्राम रे अनुष्ठित वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम रे जोग देले मंत्री सुदाम मारांडी। मयूरभंज जिला बांगरीपसी निर्वाचन मंडल सामाखुंटा ब्लॉक स्थित भालुकी ठारे संध्या 6 घटिका समय भालुकी ठारे अनुष्ठित होउथुवा वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम रे जोग देइछंती माननीय मंत्री श्री सुदाम मारांडी। श्री मारांडी एही कार्यक्रम रे जोग देई सांस्कृतिक कार्यक्रम को उपभोग करने सहित यही वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता रे भाग नहीं विभिन्न प्रतियोगी एवं कृति प्रतियोगी मानक पुरस्कार प्रदान करथिले। परवर्ती खबर बुढ़ी खमारी ठारे सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुष्ठित जोगदेले पूर्वतन मंत्री सरोजिनी हेम्ब्रम। सूचना अनुसार बारिपदा निर्वाचन मंडली अंतर्गत तथा बारिपदा ब्लॉकर बुढ़ी खमारी ठारे अपराह्न 4:30 समय संध्या 7:30 पर्यंत नेताजी युवक संघ अनुकूल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइछि। तेबे एही कार्यक्रम रे मुख्य अतिथि रूपे पूर्वतन मंत्री तथा वर्तमान ओडिशा सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं संख्यालघु उन्नयन विभाग उपदेष्टा सरोजिनी हेम्ब्रम जोग देथिबार सूचना मिली। परवर्ती खबर भालुबसा निकट में बेआईन भाव चालाण होउथुवा बाली बोझे ट्रैक्टर जबत जड़े गिरफ। मयूरभंज जिलार कुड़ियाणा थाना अंतर्गत भालुबसा निकट में बेआईन भाव बाली चालाण होउथुवा बेले कुड़ियाणा पुलिस एक बाली बोझे ट्रैक्टर को जबत करिछि। एने संध्या 7टा समय कुड़ियाणा थाना पक्षर सूचना प्रदान कराइछि। एने कुड़ियाणा थाना 23/2024 एक केस रुजु करी पुलिस अधिक तदंत करुछि। एही घटना रे जन को गिरफ करा जायथिवार सूचना मिलुछि। परवर्ती खबर जंगल को निया दाउरू रक्षा नहीं मंचाबंधाठारे 2 गोटी सचेतनता रथर शुभारंभ कले वाइल्ड लाइफ पीसीसीएफ। सूचना अनुसार रविवार अपराह्न 4:30 समय जंगल को किभली निया दाउरू रक्षा करें से नहीं बारिपदा निर्वाचन मंडली तथा बारिपदा सदर स्थित मंचाबंधाठारे 2 गोटी सचेतनता रथर शुभारंभ करा जायछि। तेबे वाइल्ड लाइफ पीसीसीएफ सुशांत कुमार नंद सिमिलपाल, एसीसीएफ प्रकाश चांद गगिनेनी सिमिलपाल उत्तर जोन डेप्यूटी डायरेक्टर साई किरण, सिमिलपाल दक्षिण जोन डेप्यूटी डायरेक्टर सम्राट गौड़ा प्रमुख यही कार्यक्रम में जोग दे सबुज पताका देखाई यार शुभारंभ करछंती। तेबे आगामी दिन में यही रथ सिमिलपाल पाददेशरे थिबा गाँ गाँ को बुली लोक मानकु सचेतनता कराइबो बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर ओसडी ग्राम में अग्निकांड जलीगला घर। अग्निशम विभाग द्वारा निया आयत कप्तिपदा ब्लॉक अंतर्गत बरसल ग्राम पंचायतर ओसडी ग्राम में दिवा 8 घटिया समय परमानंद देहरी घरे कौन कारणवश निया लगी घर संपूर्ण जली पड़ी नष्ट हो जाइथिला। घरर समस्त आसवाबपत्र नष्ट हो जाइछि। ग्रामवासी एवं पड़ोशी माने परमानंद घरे निया लगी देखि कप्तिपदा अग्निशम विभाग को खबर देवा परे ए घटनास्थल अग्निशम विभाग पहुँची निया को आयत्त करछि। तेबे किए एवं कौन पाई परमानंद घरे निया लगाई तार तदंत करुछि कप्तिपदा अग्निशम विभाग। परवर्ती खबर उल्लेखनीय सभा कार्य राज्य पुलिस पदक पाइले बारिपदा टाउन थानार हाबिलदार कृष्णचंद्र महांत। प्रशंसनीय सेवा कार्य राज्य सरकार पक्षर पुलिस पदक पाई मयूरभंज जिलार बारिपदा टाउन थानार पुलिस हाबिलदार कृष्णचंद्र महांत। दीर्घ 40 वर्षर ऊर्ध्व वर्ष लोकों सेवा जगाइबारे यही प्रशंसार पत्र से पाइछंती। यही अवसर में भुवनेश्वर ठारे अनुष्ठित राज्यस्तरीय पुलिस पदक प्रदान कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल रघुवर दास ठारू से मानपत्र और पुरस्कृत पाइबा परे से रविवार टाउन थाना पक्षर सूचना दि जाइछि जहाँकि मयूरभंज जिला गर्व अटे। मयूरभंज जिलार झारपोखरिया थाना अंतर्गत मानभंज ग्रामर कृष्णचंद्र महांत घर तांकर चाकरी 1993 मसीह प्रथमे कटक मुख्यालय आरंभ होइथिला। सेठारु आरंभ होई संघर्षपूर्ण जीवन सह दक्षता सह कार्य संपादन करिबा बेले से 2010 मसीह हाबिलदार गोइंदा पद को उन्नति होइथिले। श्रृंखलागत आरक्षी कर्मचारी दायित्व उत्सर्गीकृत होइथिबा बेले 1959 मसीह मयूरभंज जिला
ଶ୍ରେଷ୍ଠ କନେଷ୍ଟବଳ ଭାବେ, 1999 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଟ୍ରାଫିକ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ଭାବେ ଏବଂ 2002 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହାବିଲଦାର ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ 2023 ମସିହାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ। ଏନେଇ ସବୁ ମହଲରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମୀର ରାଜକୁ ବିଜେଡିରୁ ବହିଷ୍କୃତ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ। ଏନେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏକ୍ସ ଉପସଭାପତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଶନିବାର ଦିନ 4ଟା ବେଳେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ମରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମୀ ସମୀର କୁମାର ରାଜକୁ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯିବା ସହ ଏନେଇ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ନେଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଶ୍ୱେଶ ଟୁଡୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ବିକାଶ ହେବ ସେ ନେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଶ୍ୱେଶ ଟୁଡୁ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସଠାରେ ଦିନ ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡିଏନ୍ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗର ଏହି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କିପରି କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ହେବ ତଥା ଆଗକୁ କିପରି ପ୍ରକଳ୍ପମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ସେହି ଅବସରରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଏହାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁକୁଳି ବ୍ଲକ ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀ ସେବା ସଦନ ଖିଚିଂ ତରଫରୁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ସୁକୁଳି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଟୁଡୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, କମଳ ଏବଂ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରରୁଆଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ମଧ୍ୟ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ଦକ୍ଷିଣାରଞ୍ଜନ ଟୁଡୁ ଓ ଡାକ୍ତର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବେହେରା ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, କମଳ ଏବଂ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ତତ୍ସହିତ ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିବା ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀ ସେବା ସଦନ ସଭାପତି ସୁମନ୍ତ ଗିରିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ହିମାଂଶୁ ନାୟକ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ନଗେନ ପାଲ, ଦିଲ୍ଲୀପ ନନା, ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନା, ମାନସ ଦିନେଶ, ଅଜିତ ରାମ, ସମୀର ନାୟକ, ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡକ ହେସା, ପିଣ୍ଟୁ ବେହେରା, ସଞ୍ଜୟ ଗିରିଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ସେବା ସଦନ ସଦସ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବାରିପଦା ସହରର 13ଟି ସ୍ଥାନରେ ସିସି ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଖଞ୍ଜାଯାଇଥିବା ସହିତ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଥିନେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କରାଯିବା ପାଇଁ ଟିପିଏନ୍ଡିଏଲ୍ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସହରରେ 13ଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଛକ, ମୁର୍ଗାବାଡ଼ି ଗଲେଇ, ଦାରଗାଡାହି ଗଲେଇ, ସତ୍ୟସାଇ ଛକ, ତକତପୁର ଛକ, ପାଲବାଣୀ ଛକ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଲେଇ, ପଡ଼ାସ୍ତିଆ ଛକ, ପାଲବାଣୀ ବାଇପାସ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟ ଷ୍ଟିଲ ଗଲେଇ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଲେଇ, ବାଣ୍ଠିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଥିବାର ପ୍ରକାଶ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାରିପଦା ସହରରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଗତି ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧମୂଳକ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବା ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଥାନାରେ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭାଇ ବୋହୂ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଘରେ କେହି ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ପଶି ତାଙ୍କ 21 ବର୍ଷିଆ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କେସ୍ ନମ୍ବର 47/24ରେ ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ପୋଲିସ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପୀଡ଼ିତା 64 ଧାରା ଅନୁସାରେ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ବୈଶିଙ୍ଗା ଆଇଆଇସି ତପନ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିନୀତ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିବାରୁ ବାରିପଦା ପୌରପାଳିକା ତରଫରୁ ବିଦାୟୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥାନୀୟ ବାରିପଦା ଷ୍ଟାଡିୟମ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ନଗରପାଳ କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବାରିପଦା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅନ୍ତର୍ଗତ 28ଟି ଯାକ
वार्ड विभिन्न विकासमूलक कार्य सह पोखरीगुड़िकर सौंदर्यीकरण आदि विभिन्न कार्यक्रम पर जिलापाल श्री भरद्वाज भूमिका उल्लेखनीय बोली नगरपाल श्री महांती प्रकाश करथिले। उपनगरपाल सीमा दास वक्तव्य प्रसंग में म्युनिसिपालिटी विभिन्न कार्यक्रम में जिलापाल उपस्थित रही सदासर्वदा उत्साहित करुथिबार कही भावविह्वल हो पड़ते। संबर्धना उत्तर में श्री भरद्वाज बारिपदा म्युनिसिपालिटी सर्वांगीन उन्नति पर नगरपाल श्री महांती सहित टीम्र कार्य को बेस उत्साहजनक बोली दर्शाई प्रशंसा करते। शेष में पौर परिषद पक्षर नगरपाल और उपनगरपाल समेत उपस्थित काउंसिलर वृंद पक्षर जिलापाल श्री भरद्वाज को उपढौकन सह स्मृति फलक प्रदान करी संबर्धित करा। यह कार्यक्रम में मयूरभंज एथलेटिक एसोसिएशन कर्मकर्ता माने मध्य उपस्थित रही देखा मिलती। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि अनेक अनेक धन्यवाद।